Baie welkom by ons tweede ATKV-Inkstories. En by hierdie Inkstories gaan ons bietjie gesels oor kleuterboeke. En ons is baie gelukkig om vandag vir Bianca Flanders aan julle bekend te stel. Bianca, dankie dat jy hier is. Ag, dankie Manny, dit is so lekker om hier te wees. Ek en Pampoenpit. Ons gaan lekker gesels oor Prinses Pampoenpit. Bianca, vertel eers vir ons, wat het gemaak dat jy 'n kinderboek of 'n kleuterboek skryf? Dis interessant. Ek was altyd mal oor lees. En meeste van die tyd werk ek as akteur. En ek het 'n paar dae afgehad and I thought, okay, let me use this time to try to write something. And then I thought, instead of trying to tackle a novel, kom ek begin met 'n kinderboek. And then I thought, ek wou die boek skryf wat ek nie as kind gehad het nie. And that's how Prinses Pampoenpit was born. Ja. Nou, vir die van julle wat nog nie die boek gelees het nie, Prinses Pampoenpit gaan oor 'n dogtertjie wie se hare verskriklik krul. En dan leer sy eintlik maar dit is wat haar uniek maak en dit is wat haar spesiaal maak. Ja. Bianca, vertel vir ons, hoekom het jy juist hierdie tema gekies? Vir my is selfvertroue as 'n tema baie belangrik. Nie net as kind nie, maar ook as 'n groot vrou. And I also think it's, especially for women, you know, you have to do so much work when it comes to your confidence or learning to like things about yourself that maybe society tells you not to like. And I thought if I could help some kids work on this when they're small, then that leaves their brains, you know, with lots of extra space to worry about how to become president or the CEO of a company instead of stressing about their hair or you know, superficial stuff like that. Yeah, so that's why it's important to me, because I think as cheesy as it is, children are the future. They really are. And I think that we need to, as much as we can, equip them with the skills that they need to heal the world. All the Michael Jackson references. I completely agree. That's wonderful. Tell me, what was your favorite children's book when you were a child and why? Oeh, dit is 'n moeilike een, want ek het baie. En ek lees nog steeds kinderboeke. Definitief 'n raaldal boek, Matilda. Matilda was my gunsteling. It was a female heroine, a young girl, and I love fantasy and the books about magic. And everybody loves a good underdog story. So Matilda was the underdog, and then she came and she rose and she flourished. Yeah, that's one. Yeah. Matilda was ook definitief een van my gunsteling boeke. Ah, it is amazing. Ek onthou, een van my graad 2 juffrouens het dit altyd ook vir ons gelees en dit was vir my net so lekker. Sê gou vir my, Bianca, wat was vir jou die moeilikste of die uitdagendste aan hierdie kinderboek? Ek voel so sleg, want dit was letterlik nie moeilik nie vir my nie, want and I don't say that lightly. Ek sê dit net omdat ek dink ek het vir my hele lewe met die storie gesit. So by the time it came to actually writing it, it just kind of came out. I know this sounds very esoteric and weird, but I really feel that God wanted the story to be in the world, and on that day I was available, so I just vesseled out Pampoenpit. So that wasn't moeilik. Vir my wat moeilik was om die keuse te maak om die storie te deel met ander mense. Dit was moeilik, want ek moet braaf wees, you know, because I was nervous. What if people didn't like the story, or you know, what if it didn't work? So that was difficult. En dan wil ek vra oor die titel van die boek. Die hele Pampoenpit of Pumpkin. Waar kom die titel vandaan of waar kom daai naam vandaan? Ek het gesit en gedink, okay, wat moet die karakter se naam wees, en like, is it a Megan of a Nicole of a Courtney, en niks het gepas nie. And then I realized that I wanted it to feel relatable to everyone, and the way I'd be able to do that is with a nickname. So there were some strong contenders for the nickname. So Poplap was one of them, but then I was selfish because that's what my fiance calls me, and I was like, I'm not going to share my nickname. So then Pumpkin came out nicely, and I also love that it's fun in English, and also Pampoenpit is lekker in Afrikaans. So yeah, that was how it came about. And also pumpkins are round and cuddly, en Prinses Pampoenpit is rond en cuddly. En pampoen is lekker soet. Dit is lekker. Alles net aan 'n pampoen is lekker. So ek stem in daai alliterasie van die P, daai Prinses Pampoenpit, daai P. Dit is vir my so lekker om te sê. Ja, dit is. Ek moet ook vir jou sê, ek het nou die boek ook nou vir my dogtertjie, en dit maak ook nou dat ek as sy iets simpel of laf doen, dan sê ek vir, ai Pampoenpit. So dit het nou bietjie in ons huis ook bietjie vesting gekry. Jee, okay, lekker. Bianca,
Dan oor die prentjies in die boek. Ek wil julle graag vra om ook die boek te koop. Julle die prentjies en die kleure van die boek is ongelooflik en dit is so mooi. Hoe het jy en Zanelda gesels oor die illustrasies van die boek? Ag, weet jy wat nee, Zanelda is, sy is amazing. Dit het my gevoel asof sy in my kop gesit het. Because when we first spoke about it, she asked me, what am I looking for? And I said, magical realism. So I wanted us to be able to see what is real and then what does Pumpkin see, which is quite different. And I think she just captured it perfectly. So ek dink een van my gunstelinge prentjies in die boek is die een waar Pumpkin se hare vat 2 bladsye. And then there's the kaki and the zoo biscuit and a protea and birds, which being a bossiekop myself is very true. It's very true. So yeah, no, she did a wonderful, wonderful job of capturing the spirit of Pampoenpit. Ek stem saam. En Pampoenpit lyk ook baie na jou. So. Ja, ek het nie geweet nie. Ja, no, she looks a bit like me. Yeah. Wat was vir die lekkerste van die skryf van die boek? I think as enjoyable as the writing part was, I think the best part for me, die beste deel van die hele proses was reading it to kids for the first time. That was the best part because I was irresponsible and I didn't trial run it with children, which in retrospect is just silly. But when I did read it to kids for the first time, seeing their response, it was just wonderful. It was the best ever. I think it's so rewarding. Very much so. And you see their eyes light up and it's really amazing. Ek dink ook wat julle ook kan sien hierso is dat ons het 'n Engelse en 'n Afrikaanse weergawe van die boek. En dit is vir my ongelooflik want by die ATKV voel ons baie sterk oor meertaligheid. En as 'n kind in hulle moedertaal sterk en vaste fondasies het, dan maak dit soveel makliker om 'n tweede taal aan te leer. En ek dink hierdie boek gee daai moontlikheid vir kinders. So nou kan ons vir Prinses Pampoenpit in Afrikaans en in Engels lees. So kan jy net vir ons vinnige agtergrond daar gee van in watter taal het jy dit aanvanklik geskryf en aan die vertaling proses. Wel, ek is Engels, as mens kan hoor. So ek het die boek in Engels geskryf en dan het Jaco Jacobs die vertaling gedoen and I think he did an incredible job. He really captured the essence of what I wrote. En ek dink ek stem saam. I think meertaligheid is baie belangrik. En dit is snaaks my want in die Kaap praat meeste van die Kaapenaars Engels en Afrikaans. So it feels completely natural. And I think words have power and the more words we have, the more our worlds open up. So if we can do that through literature, then that's only good. Definitely. En om af te sluit wil ek ook vra, kinderboeke oor die algemeen, wat dink jy is die doel van kinderboeke? Wat dink jy beteken kinderboeke vir kinders? Ek dink kinderboeke is baie belangrik. And I think they do 2 things. For me, they teach, so they help kids shape their ideas about the world. And then it's also a form of escapism. And they'll get to learn about, discover magic, which I think is really important. It helps you dream, actually. Ek stem saam. En ek dink hierdie geleentheid wil ons ook van gebruik maak om mense te motiveer om te sê, lees vir jou kind. Lees vir jou baba. 'n Kind is nooit te jonk om voor te lees nie. 'n Boek is ook 'n beste vriend, want 'n boek kan saam met jou wees in enige omstandighede waar jy jouself bevind, is 'n boek altyd daar. En ons wil vir julle dankie sê dat julle ingeskakel het op hierdie Inkstories en om ons sosiale media platforms dop te hou vir ons volgende ATKV-Inkstories. En Bianca, ons wil vir jou baie dankie sê dat jy ingestem het dat jy ons gas is. Dit is so lekker om saam met jou te gesels en ons sien uit na nog baie Pampoenpitte saam met jou. Ag, dankie Mandy, dit is baie lekker om hier te wees. Ja, regtig dankie.